1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Gagpiaguhitan din rania. Gambagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gagpiaguhitan din ranyo. Gumpia si Salam, gumpia ganda uli halon Ronaldin din tat ganda hiniri si Salam. Today is Hapato and kinita na sa pre-segment tari gumpia guhitin rin ranyo rinilak DXAS your community radio under FEBC 1116 Zamboanga City. Your host Kuya Eldrin rinilak re-segment nyo rin gumpia guhitin rin ranyo. Gumpia guhitin yanin ako na mahalapit natin tuluan doon ay malapta talo pinda ka natin diwata o pangdiwata rama apiakan doon pareha siwa pindahin ba deron pangdiwata ng guhitan lak dihanin mawal gampia guhitan mawal hanin gampia guhitan hago na so bata no diwata rin ganati tud langit linagahan so dunyanan ritod langit minangahan nilid lupa minangayanin dito cross, minatayhanin para rin din niabo rin dinan. Hini mo sa bagwanhin, hini o guhitan. Ako na ito patayan dito cross ito, ginalapan sudlo ng dusa ta. Lo ng sala ta, dahag giwitan dito cross, tagba. Mananto italakon, magkinag. Mananto ita, kusampal, mananginingi rin dyanin na bagayan na ita hatubuan bagayan na ita place ra maritud langit magpasapalitan yan dawatan tahanin na sa our Lord and Savior hini guhitan hini ganat pasurin sunantana gambata ita pa mirangag ta na guhitan hini pero da talak bagayay value da ta mo bagayay importance hago na dun manggod system rin ni dunya binal hini risaitan system hini binal risaitan alin system hini subay ito mga mapinda abot Bible mapinda abot pangguhitan abot pangdiwata guan hini corny bo deron guanan den malapalap mo ron ang Latin so mani hini pi-inject pihilan rin sa itan din lolo nga gataw that's why guhitan hini surin pa hini pero sampay nan daw guhitan ta pa rin haguna di jud malap to ingag gataw haguna tibunan ipihilan dan di saitan but today panangin ho na mo open ang diwata no bukhaanan so pihilan tabo spiritual pandayan ta para malapta itintuluan ganat diwata. Shout out ron nga gataw pamakinag din ta liwag sa Zamboanga Peninsula pamakinag din ta nga subanan. Shout out rin din yun and how man daw bitang diwata alan mga golek nyo shout out rin din yun ng to God be the glory. So before ita mo continue music break ako na.
ya dalayan pamihilan ho di o magwang pagkabatik pusong ho ya dalayan pamihilan ho ganat surin misunan ho so pusong ho padlalaman lakya ya sa pagalatan lalaman pusong humidlubay o kainan daw kininasudyanan lalaman ya sudlalaman pigbagay rindianan o diwata hingumpianan suhatubo dalyago dalaman uyahan mihag beneng sungadyang hapasumbak dihag bulibo din dunya sadya na pagkakayam subhusong hodahus misembag na suhalon pamihilan hong badun isalataw mahalang lamyanan ya sa pagalatan lalaman pusong humidlubay o gaidnan daw hinina sudyanan lalaman ya sudlalaman pigbagay rindianan o diwata pingumpianan suhatubo dalyago dalaman uya ganda upa makindanay sumadlalam buko mihilan dua ita na sampay dito nawahan ya sa pagkalatan lalaman pusong humidlubay o gaidnan daw kininasudyanan lalaman ya sudlalaman pigbagay rindianan o diwata pingumpianan suhatubo dalyago dalaman uya pusong humidlubay o gaidnan daw kininasudyanan lalaman ya sudlalaman pigbagay rindianan o diwata pingumpianan suhatubo dalyago dalaman uya lalaman uya Lumpia guhitan liranyo. May pulita na, praise God, di music hito. Malapit na ramatin tulan. Tugad be the glory. Kinita na chapter 4 di Joshua. Nalo pa rin Joshua chapter 4. Pinindog nung aggataw Israel sungag bato galapindawan. Sama miharipag na sungahalon gataw Israel to tubig Jordan. Tinalo ni Yahweh to ni Joshua halongan. Pumili aso pulo burwa
dlai ganato nga gataw. So sa latawan rin lang ganato jariya tukwan. Manjari sugo mo ilan malap sa pulo burwa gagbato to hita nga Jordan. Dito paggindagan to nga bulyan dahos wit nyo narito bo pambatang nyo hinirito padlahampuhan nyo bus gawi. Tinawag ni Joshua so sa pulo burwa tawan pinilian ganato nga gataw Israel so sa latawan ganato Jeriya tupuan tinalo ran lan ni Joshua liusay nyo sugbol no samaya no sutiwata nyo tuthita nga Jordan so sa salatawan din ran nyo mapisan sa labok bato isama to bilang tunga tupuan tunga gataw Israel so ngagbato hini tuos para to riyan nyo dari so maratang so jangha pasahan hamo tungag bata nyo lunglan alan mahasoron inga bato hinirin ranyo guhitay nyo ilan mahatag to pagbanang no tubig di Jordan to garapan no bulno sa maya ni Yahweh to paripag rin Jordan sa tubig migbanang migugayas hiningag bato miwal dalamdaman para itong agataw Israel sampay ganda igitawan pigbatad itong agataw Israel so halon suguan ni Joshua minalapilan sa pulo burwag bato to hita nga Jordan pisama to bilang to nga tukwan to nga gataw Israel manto to tinalo ni Yahweh to ni Joshua. Dahag giwit lang hini to padlahampuhan. Lan bo tinalo lan dito sa pulo. Sa pulo burwak bato pinindagraman ni Joshua dito titanga Jordan. To rapid ganindagan tungag balyan ginindagan tungag bilyan pagbalanting nugbul no samaya sungag bato sampay nandaw kito pa sungag balyan pagbalanting nugbul no igindag tutita nga Jordan sampay solon tinalo ni Yahweh to ni Joshua tiluan to nga gataw mapagbatad maanto laroma to sugoon ni Moses yanin dahag mimagot dumipag sungag gataw sama mihari pag nasuhalon nga gataw sugbol no samaya piripag nungag balyan pagbalanting bo ginunanan lan sungag gataw sungad lai miya sagi pa para tugbuno ganato nga pulak ni Ruben moha to nga pulak ni God o to mga sila nga to nga tupuan ni Manase miguna ingag gataw Israel dumipag maanto to pininda ni Moses to rianlan tagana sungo patpulo ngibot lai nga sagi pa para tugbuno minayan to nga garapan ni Yahweh dari mangay magbuno to pinapuan Jericho digandaw hito ginunto ni Yahweh si Joshua dito garapan no halon gataw Israel pagbasan lan hanin to tiwok atubuanan maanto to pagbasan lan to ni Moses dag tinalo ni Yahweh to ni Joshua longan sugo mo to nga balyan pagbalanting digbol no samaya maaron mawa ilan naganato pagindagan lan dito tubig Jordan as sinugo ni Joshua to nga balyan awa amon naganat di pagindagan nyo rin Jordan
sama sungag balyan pagbalanting nogbol no sa maya minawa naga na tutita nga Jordan. So hitaha migindagilandi mi malad lupa so tuwig di Jordan migkukayas na sa puli maanto so yeah. So nga gataw dumini pagto Jordan to sa pulon daw no bakla bulan o midlaham po ilan to Gilgal silangan dulunan no Jericho daw so sa pulo burwa bato ginalaplan ganat to Jordan pinindag ni Joshua to Gilgal dag tinaloon to nga gataw Israel sa matang ijang ha pasasahan hamo to nga mga bata nyo long lan alan mahasuran ingag bato hini paggupat nyo randan maaron so nga gataw Israel dumi paglini Jordan di mimalad lupa petyan ni Yahweh so diwata nyo so tuwig no Jordan di garapan nyo sampay mahari pagamo maanto to pigbataraw rito tanggilan dagat so hapatyanan ron di garapan ta sampay mahari pagita pigbataran ihalon hini dari matalaro na halon nga gataw dini dunya maaron dalahatan si Yahweh budari lalayon nyo paggaraway si Yahweh so diwata nyo di halon nga gandaw. The Lord bless upon the reading of His word. Malapit nanginangita ko na Lord pagumpianay mo yami tugutay mo yami Lord na masawot nami alan itintuluan hinibutin tuluay mo yami agunaya itiwata na pandayan nami Lord Holy Spirit buka mo Lord pandayan di spiritual pandayan nami Lord God pinday mo yami Lord italo mo ampun mo yami Lord God today Lord we surrender our lives to you. Tugutay mo Lord na tubo-tubuan namin Lord mapyari garapan mo Lord grace mo lang God saligan jud namin God kay grace mo lang Lord pagitubo kami pa ampun mo God magbitang na daalor mo suwatan liha tubo-tubuan o liha tubo-tubuan namin kuya ara jud God idiwata worship namin Lord regardless of situation namin. Hallelujah. Thank you God. This is my prayer in Jesus name. Okay, chapter 4. Chapter 4 hini. So inon hini actual na senaryo na so tupuan no gataw Israel dumini pagalan dito Jordan. So the scenario goes like this. Piyuna ni Joshua so nga guan hito nga agbalyan na pagguit tunogbol no samaya no diwata. The moment mi go antay ni minindagandan so tuwig hito no guan no Jordan so sapa no Jordan mityan ituwig mimala isapa dahag mi balance iguan lupa balance jud as in nahanin sa Bisaya pa walay libaong street lock mi balance dag mig banang gugayas di tuwig dag mi lumini pag inga Israelites law nandan dag sinugo ni Joshua so pulo burwa gataw malap bato madisang bato to represent the 12 tribes also of Israel na
sa handan, alam ito, that is will become a memorial stone. Will serve a memorial stone to the generations to come, the Israelites, na to tell the new generation na masahilan lang bato hini. This is the time na pityan rin diwata tubig Jordan para mahawayan, maharipag sudlaw ng gataw ri Israelites. Okay? So, praise the Lord. Mantularan. Okay, what might lesson na pwede ta malap rin eh? Halin malap ta tintuluan rin eh na para rin dinan, one thing minita o rin eh is Jordan serves as an obstacle to the promised land. That's the last barrier or sabakano pasanggadura para mahasalarilan na rin promised land to conquer everything. So Jordan was a big factor haguna according to the study history. Jordan is always on the flood scenario. Flood rate iguanan every now and then. Deron jud time na hanahanan flood rate. Masahag jud go kayasan. Dahag hanahanan ordinary hapa. Ako nagbagal ramahanin. So no one really can easily cross over because nang malayo yanin, dahag flood rate yanin, dahag maralam ramahan at the same time. So it's not an ordinary river. That serves obstacles between the desert and to the promised land. And I believe God allowed it to happen. Narito ilan mayan. One thing there is, initao, one of the purpose ng pinita rin diwata, God just want to display His power, His miracle. He wants to display His power in the leadership of Joshua. Just like He displayed His power and magnificence during the time of Moses. So by this time, jaganan rama, pitaanan balahatan na para ma-witness the people of Israel na how God was with Moses is the same thing also he is now with Joshua. Just to continue to confirm and empower his leadership na para jud ma-founded a leadership ni Joshua. So that was what happened. Ginawa rin diwata pityanan sa obstacle in front of people so that the people of Israel can continue to conquer and receive the promised land from the Lord once He promised them. So siguro one lesson laki pwede lapan ta rin eh. No? The question goes like this. What are those obstacles na tubuan ta that serve as a barrier na until today so promise to diwata rin din niya, so blessing di jud mahaplo, di mo malap haguna because of that obstacle. Maybe you did not recognize that obstacle, but today I challenge you to recognize those obstacles tubuan mo. Dahag surrender it to the Lord, give it to the Lord. Na ask God for what leading. You know, alan binal na ordinary na automatic na pityan rin diwata iguana Jordan. There was a series of commands na sinugo rin diwata taloon. So mga agbalyan panaw muna guna. Dag alan pa. Subay witandan sogbol no samaya no diwata. Dag maratang hilan dito magindagilan dito nga. Dahag mahawayan na nga Israelite. Dumipag Israel haguna mamala it tuwig. So these are series basta-basta na minipagilalak mityan na dayo. No,
actually the balyan is stayed there as long as na doon pa nga gataw po dumipag, the balyan is stayed there, no? So the priest, so right now hindi time tayo ni who is considered the priest. Considered the priest is the Lord Jesus Christ who stayed there for us. So, i-command rito talo paridiwata rin ni Joshua, punan mo, sungag balyan hito magkuna ilan pa no. Meaning to say, subay, punan ta si Jesus sa tubuan ta. Yan guna magguna, muno ti talak ni talyuran ta. Hana ita ba ito, ita ay manangaw rin blessing yun ito ba, ita ay effort ta ay matay ta jud muguan mo manangaw antay ni this own effort ta para lapon talak i blessing. Subay punan ta jud igbalyan tawihan high priest ta si Jesus Christ. Ako na bahanin na maguna rito patyanan nan i obstacle, awaan na ni obstacle din ta magunuti ta rit talyuranan ay hanin mangay. Then we will claim and receive the blessing na He restored to us. So remember those obstacles, recognize, and then give it to God, and then allow Jesus to take control. Allow Jesus to ask God for wisdom, what you're going to do, leading. Kay the Lord will tell you like Joshua, tinaloan niya ni Diwata what to do. So ask God so that you can receive and claim that blessing na He promised para Diwata. Pananginingan nyo, Lord, pangumpian na mo nga gatawhin ni. Now, dear God, they are trying to recognize those obstacles sa tubudan. Once they recognize it, Lord, give them wisdom because they will come to you so that masunandan in how to unlock and remove, be able, because you will be the one who going to remove those obstacles. They are just have to follow. We will just have to follow your commands and recognize those commands so that the blessing, we can claim it from you. We give you all the grace and the praise and adoration. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Okay, shout out rin doon ng mga continue mo comfort mo, pray rin dinan, the family o provide provision rin needs o please pray for I'm praying for my my ministry. Please pray the Lord will provide. Please pray Romari di guan ho di bata o because guan hanin subject for operation aguna tuminubo iguan stone silang lumiwag subay awaan kay ba di awaan mabagal di na hanin mahagi na. So please pray for us for provision. We really be thankful. I'm thankful talaga rin nga prayer nyo rin dinan. I hope and pray you will also support, give us support para rin operation Digbata. Thank you. God bless you. To God be the glory until next time, no. Continue the series tayo ni. Diri lakli gampiaguhitan rin ranyo your cause Kuya Eldrin. God bless you. Bye-bye. Gumpiago Hitan Liranyo.